balimaw ne tɔgɔ Mohamed Kone ne ye écoleden ne ye faculté des sciences humaines et des sciences de l'éducation AM ɲɛmɔgɔ ye ni jɛkulu ni jɛɲɔgɔn tɔw an bɔra bi an bɛ vidéo kɛ point de presse pour que ka se ka exprimer an ka déménagement ko kan ka bɔ IPM na en effet a bɛ wagati jan bɔ an ka rectorat ye décision ta k'a fɔ k'u bɛna an bɔ IPM na ka taa n'a ye yɔrɔ sugandili 4 ɲɔgɔnna la o yɔrɔ ninnu chaîne grise b'o la Ɲamakɔrɔ Institut Confucius n'u filɛ ex-flash kɔnɔna la ko salle dɔw bɛ yen nɔ k'u bɛna an bila ka taa yen fana lycée dɔ fana filɛ Kalabankoro lycée Balo yen fana b'a la ale ni Kabala yɛrɛ université an bɛ cours ta yen ka kɔrɔ donc k'u b'a fɛ k'an tila nin yɔrɔ 4 ni ɲɔgɔn cɛla la bon an kɛlen ka kunnafoni in mɛn an wulila ka se université kɔnɔna la an y'an ka démarche daminɛ dekana la an tagara an sigira an dekana kɔnɔmɔgɔw kumana an y'a ɲini k'u hakilinata dɔn ani k'u ka position dɔn nin yɛlɛmaliko in na dekana yira na k'a fɔ olu ka laɲini tɛ olu yɛrɛ proposition kɛ recteur ye k'a fɔ a ka hakilina ye a ka falen pour le moment nin t'a wagati ye wa n'i ko i bɛ ekɔlidenw labɔ IPM na ka taa n'o yɔrɔ la fo ka kɛ yɔrɔ ye fɛnɛ min ka ɲi ni IPM ye an yɛrɛ wulila an sera recteur ma an y'a ɲininka ka hakilinataw la par rapport à ce sujet a ye hakilinata minnu yira n'a fɔ ko san o san état bɛ wari minnu di ko wari dita o ka dɔgɔn ni an bɛ mun dépenser IPM na ko donc pour que ka se ka dépenser minimiser ale ko a laɲini de an ka taa nin yɔrɔ sugandilen 4 ninnu na parce que k'ale tun bɛ fɛ k'i engager contrat la pour que ka se ka a gérer ni o mɔgɔ ninnu de ye prix la min bɛ se ka kun an ka université yɛrɛ la bon an kɔni an ye ekɔlidenw ye an bɛ mun revendiquer ça c'est une meilleure condition d'apprentissage n'i y'a ta k'a lajɛ ka bɔ IPM na ka taa nin yɔrɔ sugandilen ninnu na IPM ka fisa ni nin yɔrɔ ninnu ye ka taa siɲɛ 3 an yɛrɛ tun bɛ cours ta chaîne grise la année 2014-2015 la an bɔra chaîne grise la ka taa IPM na k'a sababuya kɛ problème dɔw de bon n'a fɔra san tɛmɛnen na an bɔra yɔrɔ min na k'an ka tila ka segin ka taa yen tuguni bon ne kɔni bolo tagaɲɛ t'o la ekɔlidenw kan ka bonya et puis fɛnɛ n'u ma ɲɛ k'u bɛ yɔrɔ ɲini an ka taa kalankɛyɔrɔ la il faut ka kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ sɛbɛlama ye kalan bɛ se ka kɛ yɔrɔ min na an ye démarche kɛ an tagara ka taa chaîne grise la an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ chaîne grise la saliden 18 de bɛ yen saliden 18 na amphi 2 de b'a la ani salle classe 16 a salle classe 16 a salle kelen o kelen a tɛ se ka mɔgɔ 40 yɛrɛ continue bon n'i y'a ta k'a lajɛ yɔrɔ min fɔra lycée Balo min filɛ Kalabankoro nin o lycée kɔnɔna la saliden 8 de bɛ yen a saliden 8 kelen o kelen a tɛ se ka hali mɔgɔ 40 continue ex-flash salle fana b'o cogoya la mais pourtant IPM filɛ nin saliden 64 de bɛ yen nɔ an ka jateminɛ la amphi ko kuma yɛrɛ kɔni tɛ fɔ amphi ka ca kojugu wa a salle misɛnnin kelen o kelen bɛ se ka mɔgɔ min continue a bɛ mɔgɔ de 60 bɔ ni dun an ka ekɔliso nombre ta k'a lajɛ an bɛ taa fo mɔgɔ 70,000 dɔ b'o sanfɛ 7000 et quelques étudiants fesi ekɔliden ye o de maintenant n'i ko k'i b'o 7000 et quelques étudiants répartis entre ces 3 localités i b'a ye k'a fɔ dekun bɛna don a la soit il y aura un effectif pléthorique ou bien problème dɔ kɔni bɛna k'a la a tɛna se ka résoudre donc an kɔni an ye ekɔlidenw ka représentants ye an wulila ka se recteur ma pour un premier temps an ye lettre kɛ an adressé a la bonya kɔnɔna la k'a fɔ bon vraiment décision min taara an ye ekɔlidenw ka représentants ye a décision a ma bɛn anw ma nin de y'an ka proposition ye donc proposition tɛ dɔwɛrɛ a k'a essayer ka proposer IPM tigi n'a bɛ se ka dɔ bɔ a ka prix la n'o fana gɛlɛyara a ma soit n'i y'a ta k'a lajɛ IPM salle bɛ yen nɔ a salle ka ca classe caman occupélen tɛ il y a des salles qui ne sont pas opérationnelles ainsi que certaines toilettes donc u k'a essayer k'olu bɔ contrat fɛ pour que wari bɛ se ka diminuer cogoya min na walima n'o si ma bɛn n'a ma ɲɛ k'an bɛ bɔ IPM na a ka yɔrɔ wɛrɛ ɲini tuguni yɔrɔ min fana suturalen don ka tɛmɛ nin yɔrɔ 4 in kan vraiment an kɔni ka laɲini tɛ an ka to an ka taa nin yɔrɔ sugandilen 4 in na an b'a laɲini ka to IPM na walima u ka yɔrɔ wɛrɛ ɲini min yanga ka bon ni IPM ta ye min condition améliorée ni IPM ta ye donc an bɔra sɔgɔmada in na ka point de presse kɛ ka hakilinata yira maliyɛn bɛɛ lajɛlen na ka hakilinata yira an ka faamaw la donc nin ye forme pacifique dɔ ye on va se prononcer ainsi donc n'a tɛmɛna nin kan ni décision ma falen n'u ko fo diyagoya ko fo an ka taa chaîne grise la ka taa yɔrɔ wɛrɛ la nous sommes une structure indépendante on est prêt à entreprendre toutes les actions légales nous userons d'autres moyens pour se faire entendre an kɔni an tɛna bɔ IPM na ka taa yɔrɔ wɛrɛ la IPM ka fisa ni yɔrɔ min ye o de y'an ka message ye ka lase maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma aw ni ce hakɛto bɛ kuma la merci beaucoup. mais an y'a mɛn sɔgɔmada in na k'a fɔ aw bɔra ka taa IPM na k'aw bɛ taa point de presse dɔ kɛ mais an y'a ye ko polisiw caman tun bɛ point de presse ma se ka kɛ mais mun de la polisiw taara o tuma aw m'u informé ou bien d'accord moi je pense que
ni an bɛ an ka baara kɔnɔna la n'an bɛ deli ka action dɔ kɛ an bɛ kɔn ka lettre de bɔ an bɛ autorité informer ani mɔgɔ fɛn baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'u bɛɛ informer Kalabankoro faama an y'a bɛɛ informer à travers une lettre an lettre bɔ an ye correspondance kɛ an y'a adressé u bɛɛ la k'a fɔ an bɛna nin waleya in de kɛ donc u bɛɛ tun b'a kalama ko nin sɔrɔ ne ye weleliw sɔrɔ ne welela yɔrɔ caman na k'a fɔ ne ɲɛna ko ko karisa ko aw ka point de presse min bɛna kɛ a y'a bɔ a ma ko yala an bɛna a bɔ a ma kun jumɛn de la ko bon ko n'an ye ɲɔgɔn ye kɔfɛ kunnafoniw bɛ di ne ma o ko la n ko bon vraiment ko in bɛ niveau min na an engagera ka ban a ka gɛlɛn ka segin kɔfɛ an tɛna dɔwɛrɛ kɛ an nana dɔrɔn juste an bɛna message de passer mais message passer kɔnɔna la an tɛna don mɔgɔ gasi la an ka kɛlɛ tɛ mɔgɔ contre la an bɛ ka fɛn de défend c'est à dire min bɛ taa ekɔlidenw ka intérêt kɔnɔna la donc an y'a laɲini ka point de presse kɛ o kɔnɔna la ko ni a y'a sɔrɔ fɛnɛ parce que comme nin wagati la an ka jamana ɲɛmɔgɔ kɛlen don ka mesure dɔ bila en place et les regroupements sont interdits de plus de 50 personnes et an y'a fɔ fɛnɛ ko nous allons respecter les consignes du gouvernement à ne pas dépasser les 50 personnes o bɛɛ n'a ta u jɔra ɲɛ sira la ko point de presse in tɛ kɛ ne yɛrɛ wulila sɔgɔmada n tagara IPM da la n taara Kalabankoro n taara sɔrɔ polisi mobili min bɛ yen nɔ a ka ca pick-up 2 ani camion 1 a bɛɛ falen bɛ polisiw la ne nana wulila u ye ɲininka ko yala a kɛra cogo di n ko ne de ye ekɔlidenw ka ɲɛmɔgɔ ye an nana sɔgɔmada an bɛna point de presse kɛ u k'a ma ko point de presse tɛ se ka kɛ ko parce que la consigne bɔra sanfɛla la ka na ko k'an bali ko ka point de presse kɛ an ko problème t'a la donc n'an y'an bali ka point de presse kɛ IPM na an bɛ taa fɛn wɛrɛ fɛ an b'a kɛ yen nɔ l'objectif c'est de faire passer le message donc a kɛra o cogoya de la. O don kana bila bi la recteur ma aw wele ka sigi ka kuma ni aw ya. non a don fo bi recteur ma wele et puis n bɛ fɛ ka yɔrɔ dɔ fɛnɛ fɔ k'o nɔgɔ bɔ a la nin ko in an tɛ ka kɛlɛ in kɛ mɔgɔ kama an tɛ ka kɛ mɔgɔ contre la mais an bɛ ka kɛlɛ in kɛ ekɔlidenw ka intérêt kɔnɔna de la an bɛ ka kɛlɛ in kɛ ekɔlidenw ka intérêt kɔnɔna de la a don fo bi recteur ma wele so ne kɔni hakili la don fɔlɔ min na an ye lettre bɔ k'a adressé a la k'a fɔ a ɲɛna ni n'an ka position ye wa ni n'an ka proposition kabini o don a kan ka wele k'an fɛnɛ hakilinata ɲininkali kɛ n'i y'a mɛn mɛtiriw bɛ taa cours di ekɔlidenw de bɛ yen nɔ an sago tɛ mɛtiriw la mais an sago b'an ka ekɔlidenw na donc nin message de b'an bolo k'a la passer. I ka kuma laban. bon kuma laban tɛ dɔwɛrɛ ye an bɛ recteur ka faamuyali ko ɲuman de ɲini nin ko in na et puis faama fɛn fɛn bɛ yen nɔ k'a bɛ se ka ko yɛlɛma nin ko in na an b'a ɲini a bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i impliqué nin décision in ka se ka bɔ a ma an ekɔlidenw an ka se ka kalan kɛ yɔrɔ sɛbɛlama la ni u ko ko aujourd'hui ko maliyɛn ekɔliden filɛ ko niveau t'a la niveau ka kɛ maliyɛn ekɔliden na o bɛ dépend fɛnɛ kalankɛ yɔrɔ ɲuman na donc pour que an ka se ka niveau sɔrɔ il faut k'an bila kalankɛ yɔrɔ ɲuman fɛnɛ de la an ka se ka kalan kɛ ka ɲa n'u y'an bɔ yen nɔ ka taa an bila